Mag-harvest namin sa among farm. Sa among farm ni Marita. Peanut. Wah, ingon siya nga kuanan ka na dag. Beta na na to unod. Wow, many peanuts. You help Noah Sky, you help Mama Elma. Okay, I'm gonna come back over there. Uy, ko na. Oh look, there's an eggplant. Laruta na. Uy, taong. Mga bilin ko na ugod. Di mo lagi maigog gapon na ini gana mo laruta mabili. Ingana kalman ba? Tapi udah deh, tapi udah princess kita po na princess. Princess. Hala. Beta nawon. Hala. Unsa man ang usa? Dito ba ko na bibi? Wow, daghang guys. Wow. Let's get some. You get some. Iputan sana di daplin sa panglarutan ng uban. It's too big. Di matanan. It's too big. You going to eat that? Dito. Ay. Da pamunita na panglarutan to bi. Dali bi, pangmuha na bi, pangmuha tagsa. Amo na ingana naman itong bilin na naman. You can put here. You put here. Ah, sige. You can put here. I get it with my own hands. Yeah, you get one by one. Ari Boss dito to. Ba? Go one. Nagminig king. Be? Ya, di na kaligayan ang naimabilin. Ano na pag unudo, apag ako ano, ipalaos pa ng ninjo. Ayos, ano ko na tanan? Wow. Oh. Dito bibi. And what to eat Sis. here? Man. Adyo ni hut ma kay kuanan. Labog man uban. Sakto na na. May Nice guys. Sobraan man sa tambok, manong waka gumunod. Oh. Uy, Dad. Sakto na oy, tulura ka buok oy. Yeah, hi to the guys no Sky. Ayo. Oy, enough na. Mga tumba. I want to baba. Ang usa ng uwan guys. Ah, sige na, stop na. Nagsinamok ramon ka. Si Karin na pod. Ay matudong. ano na plan dai? Hindi na juga betul ni. Kauban No. Dan. Ha?